तो दोस्तों अभी हम लोगों का अष्टजाम होने वाला है। सबको बैठे हैं लाइन लाइन करके। हम अभी दिखा रहे हैं কাজ করতে হয় একটা করছে একটা ওটা বিহব্বল বলা হয় সাধু ভাষায় পাগল। তো ভগবান বলে না যে আমাকে কলাটা দাও, ফসাটা খাচ্ছে বলা ভগবান, কলা ফেলে দিয়েছে। তো ভগবান আপনাদের গ্রহণ করবে না। শাস্ত্রে বলেছে ভক্তের দ্রব্য আমি কারি কারি খাই, অভক্তের দ্রব্য আমি উলটিও না চাই। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare हमारे घर में ये माइक सेट किया है, इसलिए उतना आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। और देख सकते हैं घर में सब कोई वहीं पे है मंडप में।